अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसा कि पहली वीडियो में हमने डिस्कस किया है ब्लड के हवाले से कि ब्लड एक हमारे बॉडी में बहुत ही अहम रोल प्ले करता है और उसमें भी रोज़े के कितने फ़ायदे हैं। इसी के साथ साथ जिसकी वजह से हमें अशरफुल मखलूक कहा गया। मीन क्या है कि ब्रेन, हमारा दिमाग, अल्लाह ने हमें सबसे बेस्ट क्रिएशन क्यों करार दिया? क्योंकि हम दिमाग रखते हैं, हम सोच सकते हैं, हम गौर व फिक्र कर सकते हैं। तो इस ब्रेन को कितना फ़ायदा होता है सिर्फ जब आप फास्टिंग करते हो। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि जैसा कि हम सोचते हैं कि खुदा न खास्ता अगर हमसे कोई कोताही हो जाती है, हम एक ख़ताकार इंसान हैं, हमसे गलतियाँ होती हैं, गिले हो जाते हैं, शिकवे होते हैं, हम किसी के साथ बदतमीज़ी कर बैठते हैं, तो हम फिर ये कोई नहीं यार मेरा माइंड ऐसा है कि मैं अब रोज़े ही ना रखूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखें, याद रखें, इस्लाम सब जानता है, अल्लाह सब जानता है। अल्लाह ने हर चीज़ हमारे लिए ही ये बनाई और हमारे लिए ही बेनिफिशियल है। याद रखें, जैसा कि हमारी बॉडी है, हम अक्सर क्या हमारी बॉडी के अंदर भी गलास्तें होती हैं। मिसाल के तौर पर आप देखें, मोटर बाइक है, जिसके पास गाड़ी है, तो हम एक ख़ास टाइम के पास मैकेनिक के पास लेके जाते हैं और उस इंजन को कहते हैं कि इसको अच्छी तरह से साफ़ करके क्लीन करके दे। जब वो साफ़ करता है, उसको क्लीन करके देता है, तो उसमें से बहुत सी गिलास्तों को निकाल देता है और फिर उसके बाद वो हमें दे देता है। तो हमारे लिए वो गाड़ी बहुत अच्छी होती है और फिर बहुत अरसे तक वो चलती रहती है। यानी उसको हम बार-बार उस इंजन की धुलाई और उसको सफाई और नीट एंड क्लीन कराना, ये एक ज़रूरी है कि अगर हम कराते हैं तो इंजन की लाइफ बढ़ जाती है। इसी तरह से हमारा जिस्म भी है। हम रेगुलर खाना खाते रहते हैं पूरा पूरा साल, तो एक ख़ास टाइम के बाद हमारे जिस्म की एक रिक्वायरमेंट होती है कि इसको अच्छी तरह से नीट एंड क्लीन और इसको साफ़ किया जाए। तो जैसा कि एक इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे ब्रेन के हवाले से, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि हमारे दिमाग को कितना फ़ायदा है इससे। हमारे क्या दिमाग में भी कोई फ़ायदे होते हैं रोज़ा रखने से, भूखा रहने से, यानी फ़ास्टिंग करने से क्या-क्या फ़ायदे हैं? इसमें सबसे पहला हमें एडवांटेज मिलता है हंगर रिस्पॉन्स। मीन क्या होता है, सम टाइम हमें भूख नहीं लगती। जब हमें भूख नहीं लगती, हमारे प्रॉब्लम्स जनरेट होते हैं। जब हमें भूख नहीं लग रही होती, तो उसकी ख़ास वजह होती है। मीन उस ख़ास वजह से मुराद ये है क्योंकि एक ख़ास किस्म के हार्मोन रिलीज़ नहीं हो रहे होते, एक केमिकल रिलीज़ नहीं होते, तो हमारे ब्रेन की ख़ास एक्टिविटी नहीं हो रही होती। जब हम फास्टिंग मीन के रोज़ा रखते हैं, तो वो रिलीज़ होना शुरू हो जाते हैं। मीन कि उनका बनना, उनका रिलीज़ होना हार्मोन्स का, वो शुरू हो जाता है और हमें एक अच्छी भूख लगना शुरू हो जाती है, जो कि एक नहीं लग रही होती, थोड़ा-सा हमारा सिस्टम अनबैलेंस होता है, वो ठीक हो जाता है, पहला फ़ायदा। दूसरा, इसके साथ-साथ दूसरा क्या है, न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर्स उनकी इंक्रीज़ हो जाती हैं। वो एक ख़ास किस्म के फैक्टर्स होते हैं जो कि ब्रेन के अंदर उनमें उनके अंदर इंक्रीज़ वो बढ़ जाते हैं, जिनकी वजह से बहुत सारी ब्रेन की बीमारियों का इलाज होता है। जैसा कि दिमागी बीमारियों में से बहुत सारी चीज़ें, हमारी मेमोरी का लॉस हो जाना, भूल जाना, चिड़चिड़ापन होना, डिज़ीनेस होना, मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ, और इसके साथ-साथ और भी काफ़ी सारी बीमारियाँ हैं जो कि ब्रेन में, हमारे दिमाग में होती हैं, वो कम हो जाती हैं। क्योंकि ये ख़ास किस्म के फैक्टर जब इंक्रीज़ होते हैं, तो ये करते क्या हैं, ग्लूकोज़ और एनर्जी लेवल को मुतवाज़िन करते हैं। मीन कि जब हम इर्रेगुलर खुराक खा रहे होते हैं, इसकी लॉजिक को थोड़ा-सा समझें, तो हम ख़्याल नहीं रखते कौन-सी चीज़ हमारे लिए फ़ायदेमंद है, कौन-सी फ़ायदेमंद नहीं है। हम मुतवाज़न नहीं रखते, या तो रेगुलर हम गोश्त खाना शुरू कर देते हैं, सब्ज़ियाँ खाते हैं, ऑयली चीज़ें खाते हैं, कभी हम जंक फूड खाते हैं, इर्रेलेवेंट चीज़ें खाना शुरू कर देते हैं, जूसेस पीते हैं जो कि बाज़ार से हम लेते हैं, तो बहुत से प्रॉब्लम्स होते हैं, तो वो अनबैलेंस हो जाती हैं चीज़ें, तो उनको बैलेंस करती है ये फास्टिंग। और ये चीज़ हमारे जो ब्रेन के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की अनबैलेंसिंग होती है ग्लूकोज़ और एनर्जी की, तो उसको भी ये मुतवाज़िन करता है फास्टिंग के दौरान। दूसरी बात क्या है कि इसके साथ-साथ NRY एक ख़ास किस्म के अमाइनो एसिड्स की सीरीज़ है। अमाइनो एसिड्स से मुराद क्या है, मेरा कहना है कि प्रोटीन्स, मीन कि ये 36 किस्म के अमाइनो एसिड्स की एक चेन होती है। इसको सादा लफ्ज़ों में हम कहें तो एक एनर्जी कहें या प्रोटीन कहें, जो एनर्जी के जो हमारी बॉडी में बहुत ज़रूरी होती है, वो बढ़ना शुरू हो जाती है।
جب یہ خاص قسم کی پروٹین جو کہ 36 امائنو ایسڈز پر مشتمل ہوتی ہے، جب یہ بڑھتی ہے تو یہ ہماری باڈی کو بہت اسٹرینتھن کرتی ہے. باڈی مین کہ برین کو، یہ برین کے اندر بہت سے ڈس آرڈر کو ختم کرتی ہے، اور اس کی وجہ سے جب یہ بڑھ جاتی ہے، اس کی تعداد بڑھتی ہے ان خاص قسم کی پروٹینز کی، یہ جو کہ 36 قسم کی ہوتی ہے، یہ امائنو ایسڈز کے اوپر مشتمل ہوتی ہے، تو ایز اے ریزلٹ اینزائٹی میں کمی آتی ہے، مین کہ اضطرابیت میں کمی آتی ہے. اکثر آپ بیٹھے ہوتے ہیں، آپ چڑچڑا پن آپ کے اندر بہت ہوتا ہے، نہ ہوتے بھی آپ خوش نہیں ہوتے، سب کچھ ہے پھر خوش نہیں ہے. چڑچڑا پن، کوئی بات کرے اکتا جانا، کسی کو ڈانٹ دینا، کسی کے ساتھ مس بیہیو کرنا، کسی کی بات کا اچھا نہ لگنا، یہ بھی ایک ڈس آرڈر ہے، ایک بھی بیماری ہے. تو یہ چیزیں جب ہوتی ہیں، مین کہ ہماری باڈی میں کوئی چیز، کسی چیز کی کمی ہوتی ہے، تو اس کمی کو کب پورا ہوتا ہے؟ جب ہم روزہ رکھتے ہیں. جیسے ہی روزہ رکھتے ہیں، وہ کمی کس میں؟ ہمارے برین میں، ہمارے دماغ میں جو پرابلم ہوتا ہے اس کو ختم کر دیتی ہے، اور یہ خاص قسم کی پروٹینز پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ کوگنیٹو بینیفٹس، ایک خاص قسم کے کولیکٹیو بینیفٹس ہوتے ہیں جو کہ بہت ہی زیادہ بہتر ہوتے ہیں، کیونکہ برین کے اندر یہ بینیفٹس، اس کا ایک خاص لیول ہے، وہ بڑھ جاتا ہے، وہ انکریز ہوتا ہے، اور جس کی وجہ سے ہمارا موڈ کا اچھا ہونا، ہمارے ساتھ ساتھ ہمارا سٹریس میں مثلا کمی ہونا، یہ چیزیں ہوتی ہیں اس کی وجہ سے، وہ بھی سارا اس روزے کی وجہ سے ہی. اگر ہم جب روزہ رکھتے ہیں تو اس سے ہمیں یہ بینیفٹس ملتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو کہ کمی آتی ہے، مثلا روزہ ہم رکھتے ہیں تو روزے کے ساتھ ساتھ جو ہمارے برین میں جن چیزوں کی بہت زیادہ کمی آنا شروع ہوتی ہے وہ ہے انفلیمیشن مین کیا ہے؟ سوجنا، مثلا پھول جانا، کسی چیز ہمارے دماغ کے اندر کچھ پرابلمز آ جانا، تو وہ جب ہم کرتے ہیں تو روزے کی وجہ سے یہ کم ہو جاتا ہے، کیونکہ اس میں مختلف آکسیڈیٹیو سٹریس، ایک خاص قسم کی ہم سٹریس کہلاتے ہیں آکسیڈیٹیو سٹریس، یہ ایک خاص قسم کے کیمیکل آپ کہہ سکتے ہیں، ان میں کمی آتی ہے. جب ان میں کمی آتی ہے تو ہمارا برین ریلیکس فیل کرتا ہے، اچھا فیل کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اچھا سوچتے ہیں، پریکٹیکل اچھا ہوتا ہے. یہ میرے دوستو، یہ ساری باتیں جو میں ابھی عرض کر رہا ہوں، یہ سائنس نے پروف کیا ہے، مین کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی ہمارے اوپر جو بھی فعل ہم پہ واجب کیے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان میں لاجک ہے، یہ سائنسٹیفکلی یہ پروف ہے، یہ کوئی ہمارے لیے بینیفیشیل ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر بوجھ بنا کے تو تھوڑے دیے ہیں، یعنی اللہ نے کوئی بھی فعل ایسا نہیں ہے، کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ مقصد ہے بے فائدہ ہے، جس کو کوئی فائدہ نہیں ہے، لاجیکل بیسڈ ہے یہ. تو اللہ نے یہ بھی اسی لیے کیا، اسی لیے اکثر ہمیں کہا جاتا ہے سنتی روزے رکھو، مستحب روزے رکھا کرو. اکثر ہم بزرگوں سے سنتے ہیں کہ جمعے کا روزہ رکھو، مین کہ ہم 6 دن کچھ غلط چیزیں کھا پی لیتے ہیں، ان بیلنس ہو جاتے ہیں، اگر ہم 7ویں دن روزہ رکھ لیں تو ہمارے لیے بہت بینیفیشیل ہوتا ہے. تو ساتھ ساتھ یہ ہماری باڈی کے لیے، جو کہ آج میں نے سرٹیفکلی عرض کیا کہ بلڈ، جو کہ پہلی ویڈیو تھی، دوسری ویڈیو اس میں برین میں اس کے فائدے پڑے کہ برین میں اس کے کیا فائدے، ہمارے دماغ کو کیا فائدہ ملتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ ہم ہمیشہ اللہ کے جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں واجبات جو اعمال دیے ہیں ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ.